TikTokers pala kalaban natin, kaya pala mga palo. Putik yung palo. Grabe naman yung magpaano yung nakita nyo guys. Isang mahirap na sitwasyon. Tingnan natin kung paano natin kakambakin to guys. Ayun lang, natalon. Palo pala talaga to. Nice! Nakakadikit na par! Eto na, pagbangon ng api. Parang 5 man yung kalaban. Sobrang tikas nila mga par. Ganyan katikas yung kalaban natin. Nice. Putik yung palo. Mga top global ata to eh. Grabe naman yung magpaano yung nakita nyo guys. Tingnan natin kung paano natin kakambakin to guys. Isang mahirap na sitwasyon. Ay, ayun na. TikTokers pala kalaban natin, kaya pala mga palo. Ayun lang, natalon. Tingnan nyo naman guys, sobrang lugi-lugi talaga kami ng malala. Palo pala talaga to. Teka lang. Loko. Tapos ang boxing. Nice, nakakadikit na par. Eto na, pagbangon ng api. Kaya to par. Ayun lang. Pakak! Sayang, dat pala hindi ako sumakay. Gago ka. Ba't dyan pa? Ay, sayang Bruno. Double kill sana. Tropa, patay to. Pre, tropa. Yun lang, hindi sanay. Uy. Ang halaga, hindi takot tayo mag-error guys. Out. Tara, minus ano, panin na naman. Ko ayun. Gago ka, ba't Benny par? Buti na lang mahina yung Benny. Tara. Putik yan. Nice putan. At least nadamay ko na yung Bruno. Putang ina mo palo. Oh. Wait lang. Putik na yan. Sayang.